اسلام اپنے سینے دی تاریخ دے اندر بڑیاں بڑیاں شہادتاں سموئے۔ شہادت تو حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ دی وی جگر نو پاش پاش کر دیندی۔ شہادت تو نواسہ رسول حضرت سیدنا حسین بن علی رضی اللہ تعالی عنہما دی قیامت دی دیوارہ تک مومنہ دے سینے دا درد بن چکی ہے۔ کتے زنیرہ اپنی اکھاں دی شہادت پیش کر دیاں نے، کتے سمیہ اپنے بدن دے ٹکریاں دی شہادت پیش کر دی۔ میں اج دے اس عظیم و شان خطبہ جمعہ دے اندر جس عظیم المرتبت شہید دا تذکرہ تساں احباب دے گوش گزار کرنا آیا۔ اے شہید اپنے فضائل و مناقب دے اندر، اپنی خصوصیات دے اندر اپنی مثال آپ ہی ہے۔ تاریخ اسلام دے اوراق دی ورق گردانی کریے۔ آج تو 1411 برس اور 2 دن قبل جمعے والا دن ہے اور میرے مصطفیٰ دا شہر مدینہ، اللہ سارے نو مدینہ پاک دی حاضری نصیب فرما۔ اس مظلوم نو بڑی بے دردی دے نال مدینہ الرسول دے اندر شہید کر دیتا گیا۔ قبل اس سے کہ میں اس عظیم المرتبت شہید دی شہادت دا علمناک تذکرہ تساں احباب دے گوش گزار کرا۔ ذرا انہاں دا تعارف بھی نوٹ فرما لینا۔ یہ شہید کوئی معمولی شہید نہیں، یہ شہید وہ ہے جس نے شہادت دی گواہی اور پیشین گوئی آمنہ دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کئی برس پہلے مدینہ الرسول دے جبل احد تے ارشاد فرما چکے۔ حدیث پاک دے وچ آندا ہے، ایک دن میرے اور تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احد دے پہاڑ پہ تشریف لے گئے، اور میرے مصطفیٰ اکیلے ہی نہیں، نال حضرت ابو بکر صدیق بھی نے، حضرت عمر فاروق بھی نے، اور سیدنا عثمان ذو النورین بھی نے رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ حدیث پاک دے وچ آندا ہے، جدو ایک بزرگ ہستیاں احد پہاڑ تے پہنچے تے احد پہاڑ نے ہلنا شروع کر دیتا، تے آمنہ دے نال جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پیغمبر علیہ السلام نے احد پہاڑ تے اپنی ایڑی مبارک نو ماریا، تے جگاں دے پیر تے رب دے حبیب علیہ السلام فرماندے نے، اس کو یا احد پہاڑ رک جا،
اوہد پہاڑ ٹھہر جا، حرکت دے وچ نہ آ، جنبش اختیار نہ کر۔ فَإِنَّمَا عَلَيْكَ نَبِيٌّ وَصِدِّيقٌ وَشَهِيدٌ۔ اے احد تینوں نہیں پتا، تیرے تے اج اللہ دے نبی آئے نے، تے تیرے تے اللہ دے صدیق آئے نے، تے تیرے تے دو شہید آئے نے، ایک حضرت عمر نے تے ایک حضرت عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہما۔ پروانیو قرآن دیو، اے تے شہید او شہید جدا تذکرہ میں اج دے جمعہ دے وچ کرنا ہے۔ اے کون عثمان نے رضی اللہ تعالی عنہ، میرے پیغمبر علیہ السلام تو 6 سال بعد دنیا دے اندر تشریف لانے والے۔ اے کون عثمان نے جڑے 5ویں پس دے وچ جا کے شجرہ آمینہ بلال علیہ السلام دے نال مل جاندا ہے، جنہیں میرے پیغمبر علیہ السلام دے جد امجد عبد مناف نے میں حضرت عثمان دا شجرہ بھی عبد مناف تک پہنچ جاندا ہے۔ عبد مناف دے بیٹے عبد الشمس نے، عبد الشمس دے بیٹے امیہ دے بیٹے ابو العاص نے، ابو العاص دے بیٹے عفان نے، تے عفان دے گھر اللہ نے جڑی ہستی نو پیدا فرمایا ہے، کائنات نو عثمان دے نام تو یاد کر دیے رضی اللہ تعالی۔ پروانے ہو ایک تعارف اور اس شہید دا لے جاؤ، میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی سگی پھپھی محترمہ، جڑی میرے نبی دی بھی پھپھی حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالی عنہ دی بھی پھپھی ام الحکیم بیضائے دا نام ہے، انہاں دی بیٹی اروہ تے اروہ جو حضرت عثمان دی والدہ نے۔ اے کون عالی نسب والے میرے عثمان، اے کون جامع القرآن میرے عثمان نے، اے کامل الحیا والایمان میرے عثمان نے۔ میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے آقا نے مکہ پاک دے اندر اللہ دی توحید دا اعلان اپنے صحابہ نے، اپنے ساتھیوں نے سنایا ہے۔ حضرت عثمان دی دوستی حضرت سیدنا صدیق اکبر دے نال پرانی ہے۔ جناب صدیق اکبر ایک دن حضرت عثمان نو میرے پیغمبر جی دے کول لے آندے نے، 34 برس حضرت عثمان دی عمر ہے، تے اللہ نے دولتاں دے نال مال و زر دے نال نوازے ہے، تے میرے پیغمبر علیہ السلام دے نال جدو ملاقات ہوئی، میں تے تاریخ دیا کتاباں دے وچ پڑھیا، میرے آقا فرماندے نے عثمان اللہ نے مینوں تیری تے کل کائنات دی ہدایت دے واسطے مبعوث فرمایا ہے۔ عثمان اللہ دی جنت دی دعوت نو قبول فرما لو۔ الفاظ پروانے بڑے سادے نے، لیکن حضرت عثمان دے دل تے ایسے تاثیر کر دے نے۔ حضرت عثمان نے وضاحت تے صداقت نہیں منگیاں، فارغ فرمان دے لے اشہد اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ۔
کلمہ پڑھ کے حضرت عثمان اسلام قبول فرما لیں دینے. ایک کون عثمان نے کائنات دے اندر اللہ نے جنہاں نو اے مقام تے مرتبہ دیتا ہے. لوگوں کائنات دے اندر حضرت عثمان دے علاوہ کسے انسان نو اے مرتبہ نہیں ملیا کہ کسے انسان دے نکاح دے اندر اللہ دے کسے نبی دیاں بیعت وقت دو بیٹیاں یکے بعد دیگرے نکاح دے وچ آئیاں ہون. اے بھی عظمت ملی ہے تے ایسے شہید نو ملی ہے. اے بھی موقع ملے ہے تے ایسے شہید نو ملے ہے. حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نکاح آمنہ دلال علیہ السلام حضرت عثمان دنال فرما دین دینے. تے میرے پیارے عثمان اپنی بیوی رقیہ دنال حبشہ دی طرف ہجرت فرما جان دینے. ایک اور راز حضرت عثمان دائے میں تے حدیث پاک دے وچ پڑھے ہیں. میرے تے تواڈے پیر و مرشد جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے حضرت ابراہیم دے بعد میرا عثمان او واحد انسان ہے جنہیں اپنی بیوی دے نال اللہ دی راہ دے وچ ہجرت کیتی ہے. ادھر مدینہ طیبہ ہجرت ہو جاندیاں نے. حضرت بی بی رقیہ بیمار ہو جاندیاں نے. 2 ہجری رمضان دا مہینہ تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بدر دے میدان دے وچ مکے دے کافران دے نال لڑائی لڑ رہے ہیں. حضرت عثمان نو روک دیتا ہے. عثمان تو اپنی بیوی تے میری بیٹی رقیہ دیاں تے مارداریاں کر. اللہ توانو بدر دی شرکت دا بھی ثواب دیں گے تے مال غنیمت دا حصہ بھی ملے گا. میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی آخری زندگی دیاں کڑیاں بتا رہیاں نے تے بار بار پوچھ دیاں نے عثمان میرے بابا دیاں کوئی خبراں ہے لیکن نہیں. حضرت عثمان مدینے دے بارڈر تے تشریف لے جاندے نے. دور دور تک مسلمان فوجیاں دی کوئی اطلاع نہیں تے واپس آ کے فرماندے نے رقیہ تیرے بابا تے بابا دے فوجیاں دی کوئی خبر نہیں. تے میرے پیغمبر علیہ السلام دی بیٹی رقیہ اپنے بیماری والے ہاتھ اٹھا لیندیاں نے. مرکز عثمان والے ایک گل نوٹ فرما لے آجے انہاں تیاں بیٹیاں دے ہاتھ ماپیاں دے ہاتھ دے وچ تے ایس کتاب دے اتارن والے کبریا دی قسم ہے اللہ کدے بھی خالی نہیں موڑ دے. اے مصیبت آ جائے پریشانی آ جائے اپنی بیٹیاں دے سر تے شفقت والا ہاتھ رکھ دیا کر تے اپنی بیٹیاں دے کولو دعاواں کروایا کرو. انہاں نمانیاں دیاں دعاواں اللہ کدے بھی رد نہیں جے فرماندے. میرے پیغمبر دی بیٹی رقیہ دعا کر دیاں نے اے میرے اللہ میرے بابا تے بابا دے فوجیاں دی خیر ہوئے. عثمان پتہ تے کرو پھر کوئی اطلاع نہیں. حضرت بی بی رقیہ پھر فرماندیاں نے یا قیوم برحمتک نستعین. اللہ میرے بابا تے بابا دے فوجیاں دی خیر ہوئے. ادھر اللہ نے مسلمانوں کو بدر دے میدان دے وچ فتح دے دیتی ہے. حضرت عثمان دوڑ دے گھر اوندے نے تے ویکھیا بابا دی اطلاعاں اڈیک دی میرے پیغمبر دی رقیہ اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے. حضرت سیدنا عثمان رضی اللہ
تعالی بی بی رقیہ دی تدفین دے وچ مصروف نے. ادھر جگہ دے پیر علیہ السلام مدینہ طیبہ پہنچ دے نے. لوگ دیوانہ ور ملاقات دے واسطے آ رہے ہیں, فتح دیاں مبارک باداں دے رہے ہیں. میرے آقا سارے اندیاں مبارکہ وصول فرما رہے ہیں تے نالنج بےتاب جیاں نظراں دے نال میرے پیغمبر علیہ السلام دیکھ رہے ہیں. تے آقا فرماندے نے اوے ساری آئے ہو, ساری آئے ہو, میرا عثمان بھی نہیں آیا, میری رقیہ بھی نہیں آئی. تے دسن والے نے دسیا محبوب سونے ہو تہاڈی بیٹی ابو دا راہ تک دی اللہ نو پیاریاں ہو گئیاں نے. میرے آقا علیہ السلام قبرستان تشریف لے جاندے نے. حضرت بی بی رقیہ دی قبر ایک پاسے سید الکونین کھڑے نے, ایک پاسے حضرت عثمان کھڑے نے. تے میرے عثمان زاروں کے تار رو رہے نے. میرے آقا فرماندے نے عثمان اللہ دیاں مرضیاں نے, اللہ دیاں رضاواں نے, عثمان پریشان کیوں ہو رہے ہو؟ حضرت عثمان فرماندے نے سونے ہو جتے اپنی بیٹی اپنی بیوی دے دنیا تو جان دا دکھے ہوتے ایک صدمہ ہو رہے. اگے مدینہ پاک دیاں گلیاں چو گزرنا سا تے لوگ کہندے سن او ویکھو نبی دا جوائی جا رہا ہے, اور دیکھو مدینے والے دا دماد جا رہے آئے. ہن اے نسبتاں ٹوٹ گئیاں, ہن تعلق ٹوٹ گیا. بعد بی بی امہ کلثوم حضرت عثمان دے نکاح دے وچ دے دیندے نے. اوے جٹ زمیندارو پریا پنچایت والے او ڈیریاں والے او دنیا دا اصول وے ایک جوائی دے کولو تنگ ہوئیے انہوں کوئی دوسری بیٹی دیندا. بولو حضرت عثمان دے ایمان دا معیار, حضرت عثمان دے کردار دا معیار, حضرت عثمان دی شرافت دا معیار. حضرت عثمان نو میرے پیغمبر اپنی دوسری بیٹی نکاح دے وچ دے دیندے نے. مدتاں تھوڑی ہی گزریاں تے بی بی ام کلثوم اللہ نو پیاریاں ہو جاندیاں نے. تاریخ نے اپنا آپ دہرایا. ہن قبر حضرت ام کلثوم دی رضی اللہ تعالی عنہا. آمنہ دلال علیہ السلام بھی رو رہے نے, حضرت عثمان بھی رو رہے ہیں. آقا فرماندے نے عثمان اللہ دی رضا عرض کردے میں سونے ہو جیڑا تعلق دوبارہ جڑیا سی اج پھر ٹوٹ گیا. تے میرے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے عثمان ہن تے میں بھی بے بس تے مجبور ہاں. اللہ ذوالجلال دی قسم اگر محمد دیاں 40 بیٹیاں بھی ہوندیاں اور یکے بعد دیگرے فوت ہوندیاں جاندیاں, عثمان شرما والیا محمد تیرے نکاح دے وچ دیندے جاندے. صلی اللہ نہیں سمجھے اے کون شہید حضرت علی جی دی شادی سیدہ فاطمہ تو زہرا دے نال ہو گئی رضی اللہ تعالی. فرمایا علی شادی دی تیاری کیجئے. حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ دے کول ایک زرہ سی, بازار لے گئے کہ زرہ ویچ کے تے میں شادی دا سامان خرید لا. مدینے دا بازار تے رش لگا. ایک کون عثمان نے رضی اللہ تعالی
رش دیکھیا تے ٹھہر گئے، کی گل ہے؟ کہنے لگے علی جی دی شادی سیدہ دے نال طے ہو گئی ہے تے علی اپنی زرہ فروخت کرنا ہے تاکہ شادی دا انتظام ہو جائے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ بھی اوتھے مجمع دے وچ تشریف لے گئے۔ کنا مول لگا علی جی دی زرہ دا؟ کوئی کہنے لگا میں 100 درہم لگانا، کوئی کہندا میں 200 درہم لگانا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ فرماندے نے میں علی دی زرہ دے 400 تے 80 درہم لگانا۔ اللہ حضرت علی نے زرہ فروخت فرما دیتی، پیسے حضرت عثمان دے کولو وصول فرما لے۔ علی ٹرنے لگے تے حضرت عثمان نے آواز دیتی علی پیاریا ٹھہر جاؤ۔ حضرت علی فرماندے نے مینوں ڈر آیا کتے عثمان سودا تے نہیں واپس کرن لگا، ظاہری بات ہے اینی کسے نے قیمت نہیں لگائی جیڑی عثمان لگا دیتی رضی اللہ۔ حضرت علی فرماندے نے میں ڈردا نا واپس ہویا کہ پتہ نہیں ہون عثمان نے کی کہنا ہے۔ تے حضرت عثمان فرماندے نے علی اے زرہ میں تواڈے تو خریدی، زرہ میری ہو گئی، پیسے توانوں دے دیتے، رقم اپنی زرہ دے عوض لے جاؤ۔ اے زرہ عثمان دی طرفوں شادی دا تحفہ سمجھ کے لے جاؤ۔ اللہ ایک کون عثمان نے مدینہ طیبہ دے وچ تشریف لے آئے تے پانی دا انتظام کوئی نہیں، بیر روما ایک کنواں یہودی دا ہے، یہودی بڑا بے ایمان ہے، مل پانی ویچدا ہے۔ جگاں دے پیر تے رب دے حبیب جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آقا فرماندے نے انجی مجمع لگا ہے، کون ہے جیڑا اے پانی والا مسئلہ حل کروا دے؟ اور پانی اج کل موسم دی شدت ہے، پانی پلایا کرو، اے عظیم صدقہ جے، بہترین ثواب جے۔ حضرت عثمان اٹھے، بحر روما دے مالک نو جا کے ملے، خوہ ویچنے ہی، کہنے لگا جی ادھا ویچنا ہے، ادھا نہیں ویچنا۔ ادھا کنے چ ویچنا ہی؟ 12,000 درہم دا، 12,000 درہم، ایک درہم دے وچ 4 تو 5 گرام سونا ہوندا جی۔ ادھا ویچنے تے 12,000 درہم لینے نے۔ حضرت عثمان فرمان لگے سودا منظور ہے، کنواں خریدے آ، ایک دن واری مسلمانہ دی ہے، ایک دن او دی ملکیت یہودی دے کول ہے۔ جس دن واری حضرت عثمان دی ہوندی نا، حضرت عثمان فرماندے جدا دل کردہ پانی پر کے لے جاؤ، تے اگلا دن یہودی دا ہوندا تے کوئی دے کل مل پانی لینا ہوندا ہی نا، مجبور ہو کے یہودی نے ادھا کھو بھی ویچ دیتا۔ تے حضرت عثمان او بحر روما کنواں اج بھی مدینہ پاک دے وچ موجود ہے، او دا کام کروایا تے آ کے عرض کر دینے جگاں دے پیر جی کنواں اللہ دی راہ دے وچ وقف کر دیتا ہے، جنت والی گل ذرا پھر سنا دیو۔ سبحان اللہ۔ مسجد نبوی شریف جدو بنی ہے نا تے بڑی چھوٹی سی، چھت کچی تھی۔ ایک دن بارش ہوئی،
میرے پیغمبر جناب محمد صلlallahu علیہ وآلہ وسلم آقا تشریف لے آندے نے نماز پڑھاندے نے تے میرے پیغمبر جی دی پیشانی تے گلی مٹی لگ جاندی ہے جگہ دی قلت ہے تے آقا مخاطب ہوندے نے اے میرے صحابہ کون ہے تواڈے چوں اے نال مسجد دے ایک پلاٹ ہے اونوں خرید کے تے مسجد دے واسطے وقف کر دیو میں محمد دے جنتی ہون دا ضامن ہاں حضرت عثمان چپ کر کے اٹھے پتہ کیتا ہے پلاٹ دو یتیماں دا 25,000 درہم دا پلاٹ خریدیا رجسٹری مسجد دے نام کروا کے تے جگہ دے پیر علیہ السلام دی خدمت دے وچ آ کے عرض کر دینے سونے ہن اے پلاٹ مسجد دا اے ذرا جنت والی گل مینوں پھر تے سنا دیو رضی اللہ تعالی عثمان مرکز والے میرا عقیدہ نوٹ فرما لو مسجد نبوی شریف جتے ایک نماز دے بدلے 1000 نماز دا ثواب ملدا ہے تے حضرت عثمان نے جڑی مسجد دی توسیع فرمائی ہے مسجد جڑی حضرت عثمان نے کشادہ فرمائی ہے تے میرے پیغمبر دے ہاتھوں دی رجسٹری پھڑا دیتی میرا ایمان ہے قیامت تک روزانہ لکھاں لوگ مسجد نبوی پاک دے وچ نماز پڑھ دے نے ایس کتاب دے اتارن والے اللہ دی قسم جتنا ثواب مسجد نبوی پاک دے وچ نماز پڑھن والے انہوں قیامت تک ملدا رہے گا اتنا ثواب اللہ حضرت عثمان نو بھی نصیب فرماندے رہن گے رضی اللہ تعالی عنہ 6 ہجری ذکات دا مہینہ میرے پیغمبر علیہ السلام نے ایک خواب دیکھے ہے میں بیت اللہ دی زیارت کر رہے ہیں عمرہ کر رہے ہیں دعا فرما دیو اللہ میریاں تے تواڈیاں بار بار حاضریاں نصیب فرما دین حاجیاں دیاں فلیٹاں آ رہیاں نے دعا کرو ساڈیاں فلیٹاں اللہ اڑا دین خواب دے وچ ویکھیا کہ میں عمرہ کر رہے ہیں صحابہ نو خواب سنایا صحابہ بھی بیت اللہ دی دیدار تو ترسے نے تے بیت اللہ دیاں زیارتاں تو صحابہ دے دل بھی زخمی نے خواب سنے تے صحابہ دیاں اکھاں دے وچ چمک آ گئی تے میرے آقا فرماندے نے عمرے تے چلنا چاہیے ویندیاں ساتھی صحابہ تیار ہو گئے 1400 دی تعداد نہ صحابہ دی ہے منزلہ طے کر دے جب حدیبیہ دے مقام تے میرے آقا پہنچ دے نے مکے والے انہوں اطلاع ملی کہ محمد علیہ السلام 1400 صحابہ دے نال عمرہ کرنا رہنے مکے والے نے اختلاف کر دیتا اسی محمد علیہ السلام نو عمرہ نہیں کرن دے آنگے حدیبیہ دا موقع ہے حدیبیہ دا مقام ہے میرے پیغمبر علیہ السلام صحابہ دے نال تے ڈیرے لا لیندے نے تے کافران دی طرفوں اطلاع مل دی ہے اسی تانوں بیت اللہ نہیں آندے آنگے عمرے دی اجازت تے صفا تے مروہ دی سعی نہیں کرن دے آنگے میرے پیغمبر علیہ السلام حضرت عثمان نو اپنا سفیر بنان دے نے اج پہلا دن ہے میرے پیغمبر دا دورہ دماد میرے نبی جی دا سفیر بن کے مکے جا رہے ہیں اور لوگاں دے سفیران دا احترام کر دے ہو تے نبی دے سفیر دے ایمان دے وچ شک کرنا ہے لوگاں دے سفیران دا احترام کرنا ہے نعوذ باللہ حضرت عثمان دے ایمان تے شک تے تبرہ کرنا ہے میرے پیغمبر نے حضرت عثمان نو اپنا امبیسڈر اپنا سفیر بنایا ہے تے حضرت عثمان مکہ تشریف لے جان دینے مکے والے کہنے لگے عثمان جی آیا نو تواڈے ساڈے نال بڑے اچھے تعلقات نے عثمان تواڈیاں بڑیاں نیکیاں نے اے بیت اللہ رج رج کے طواف کرو عمرہ کرو اے صفا تے مروہ سائیاں کرو اے زمزم رج رج کے پیو
لیکن محمد علیہ السلام نو عمرہ کرن دی اجازت نہیں. ذرا اس کامل الحیا والایمان میرے عثمان دا احترام مصطفیٰ بھی پروانے نوٹ کر کے لے جایا جائے. عمرہ کریاں ثواب ملدا کوئی شک نہیں. بیت اللہ دی زیارت صفا مروہ دی سعی زمزم پیا ثواب ملدا کوئی شک نہیں. لیکن حضرت عثمان دیاں میرے پیغمبر دے نال وفاواں دا عالم ہے. آپ فرماندے نے مکے والیو میرا نبی اتے بیت اللہ دیاں زیارتاں دے واسطے ترسدے ہون تے عثمان تے عمرے کردا ہوئے. عثمان دی وفا عثمان دی غیرت اجازت نہیں دیندی. جب تک میرے نبی عمرہ نہیں کرن گے عثمان عمرہ نہیں کرن گے. مکے والے ایک افواہ پھیلا دیتی کہنے لگے اسی عثمان نو شہید کر دیتا ہے. اطلاع ٹردی حدیبیہ دے مقام تے پہنچ گئی. عثمان شہید ہو گیا. اللہ اللہ اللہ. میرے آقا علیہ السلام ایک درخت کے نیچے بیٹھے نے. اطلاع ملی کہ مکے والے کہہ رہے ہیں اسی عثمان نو شہید کر دیتا. اللہ اللہ اللہ. آمینہ دلال فرمان دینے اے میرے صحابہ میرے نال بیعت کرو. جنی دیر تک اسی عثمان دے خون دا بدلہ نہیں لائیں گے انی دیر تک اسی حدیبیہ تو واپس جاواں گے. بولو ہاتھ اگے کیتا. توجہ ذرا. اے ہاتھ میرے مصطفیٰ دے اے ہاتھ حضرت صدیق دے اتے ہاتھ حضرت عمر فاروق دے اتے ہاتھ حضرت علی المرتضی دے اتے ہاتھ طلحہ دے زبیر دے سعد دے سعید دے بلال دے صہیب دے اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے. تے آسمان تو جبریل قرآن لے کے آ گیا. ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ ید اللہ فوق ایدیہم فمن نکث فانما ینکث علی نفسہ ومن اوفی بما عاہد علیہ اللہ فسیؤتیہ اجرا عظیما. اے ہاتھ میرے مصطفیٰ دے ترجمہ سن لو. اے ہاتھ میرے مصطفیٰ دے اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے. اللہ فرمان دے لے ان الذین یبایعونک انما یبایعون اللہ. اے جڑے حضرت عثمان دے خون دا بدلہ لین واسطے بیعت کر رہے ہیں سونو اللہ دے نال بیعت کر رہے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم نیچے ہاتھ تہاڈا اتے 1400 صحابہ دے ہاتھ نے اتے میں اللہ دا ہاتھ تے آواز آندی ہے لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم واصابہم فتحا قریبا. اے
हक मेरे मुस्तफा दा परवाने तवज्जो करे आजे ए हक मेरे मुस्तफा दा उत्ते 1400 सहाबा दे हाथ ने यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम उत्ते अल्लाह फरमांदे ने मेरा हाथ है ते गल बाबा जी बड़ी प्यारी लिख गए आंदे ने हाथ तुसां ते हाथ असाडा हाथ तुसां ते हाथ असाडा ऐ महबूब प्यारे हाथ जिन्ना दे दरमियान असाडे ओ सारे सानू प्यारे हजरत उस्मान जुन्नुरैन ओ असमत फजीलत मुनाकिब वाली ओ शानत शौकत वाली हस्ती है ये तो सन 6 हिजरी है 9 हिजरी जब तबूक का मौका आया जैतून का तेल वेचन वाले ताजर आके एक CID रिपोर्ट दी मेरे मुस्तफा सल्लल्लाहु आका हिरकल थोड़े खिलाफ फौजा इकट्ठियां कर रहे हैं हालात बड़े माड़े ने घड़ोलियां दे विच दाने मुक गए ने वाढियां जे होने वालियां सन जेबां दे विच पैसे कोई नहीं ये सन 9 हिजरी की बात जे तैयारी करनी चाहिए इस्लाम दे दिफा दे वास्ते आमिना दलाल अलैहिस्सलाम ने मस्जिद नबवी शरीफ के मिंबर पे चंदे का ऐलान फरमाया हर बंदे अपनी अपनी फसली इस्तेतात बसात तौफीक के मुताबिक फंड देंदा है हजरत अबू बकर सारा घर का समान ले आए अबू बकर घर की छड़ के आए हो फरमाया घर अल्लाह ते अल्लाह दे रसूल दा प्यार छड़ आया अल्लाह 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 हजरत उमर अद्धा सामान उठा ले आए फंड की जरूरत है हजरत उस्मान आका फौज ते जिन्ना खर्चा है ना उन्हों डिवाइड कर लो जे लख लगेगा तो 33,000 उस्मान देगा तीसरा हिस्सा मेरे जिम्मे रहा जिन्ना भी खर्चा जंग पे आए मेरे आका फरमांदे ने उस्मान सोने आज और भी जरूरत है हजरत उस्मान फरमांदे ने 100 घोड़ा उस्मान अल्लाह दी राह दे विच देंदे ने मेरे आका फरमांदे ने उस्मान अजे और भी जरूरत है फरमाया आका 200 ऊंट लिख लो उस्मान अजे और भी लोड़ है आका 200 ऊंट और भी लिख लो टुरदे 900 ऊंट किन्ने आ कुर्बानी गुजरी है ना किन्ने किन्ने दा ऊंट खरीदे अजे ते मल्टीप्लाई करो 900 ऊंट नू जड़ा थके तो थकिया ऊंट भी सी ना इस कुर्बानी ते वो भी कोई 5-5.5 लाख का विकिया है 900 दे जरा जरब दियो थोड़े हिसाब दंग रह जाएंगे थोड़े दिल हजरत उस्मान दे जादो सखा दे गवाह बन जाएंगे 900 ऊंट 100 घोड़ा तीसरा हिस्सा अखराजात आका फरमांदे ने उस्मान अजे होर भी जरूरत है प्यार हुंदा ना लाड हुंदा मान हुंदा मेरे आका बार बार नाम मेरा कदी कदी दिल करदा तुहाडे चों किसे किसे दा नाम लवां फिर मैं बुला जाना वा नाराज ही ना हो जाया जे ये भी मुस्तफा दी सुन्नत जे जिदे ते मान होए बंदा कह देंदा है भाई ये कम अल्लाह दी राह दा तेरे दिन अल्लाह 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 उस्मान अजे और भी जरूरत है साडे वर्गा हुंदा पैंदा होण ते
अकाउंट ही सीज हो गया। सोने हुण ते ATM भी नहीं चलता, चैकबुक भी पूरी हो गई है। उस्मान घर तशरीफ लै गया। तवज्जो मेरे वाल रखे आज। इंज करके ना मेरे वाल देखो, एक थैली 1000 दिनार वाली उस्मान ले आके मुस्तफा दे पैरों दे विच ढेर कर देंदे। 1000 दिनार। करो हाँ हिसाब। मैं अगे दसिया एक दिनार दे विच 4 तो 5 ग्राम सोना हुंदा है ते तोला हुंदा है 12 ग्राम का। ते अज सोने का रेट मेरा ख्याल है 3,55,000 है। तुहाडे अज दे रेट के मुताबिक 900 ऊंट, 100 घोड़ा, तीसरा हिस्सा जंग का खर्चा, वो सारा एक जगह पे। हजरत उस्मान ने आ जड़ी थैली एक फड़ाई है ना, अज दे सोने दे रेट के मुताबिक 13,69,42,000 रुपया बनता है। अंदाजा कीजिए कि इन्ना जिगरा है। असी तो एक बार 5,000 मसीते दे छड़िए तो समझने हम 12 महीने खैर सला है। इथे 13,69,42,000 का एक थैला है लिया के ते आका दे कदमां दे विच निछावर कर दिता है। बुखारी दे विच लिखिया है, मेरे पैगंबर अलैहिस्सलाम इंज करके उस थैली नु कदे इंज उछाल देने, कदे इंज उछाल देने। चेहरा मुबारक ते तमाशा ते चमक के खुशी है। ते मेरे आका फरमांदे ने, मा जर्रा उस्मान मा आमिला बादल यौम, अज दे बाद उस्मान को नेकी नाम ही करे, जन्नत उस्मान दी है। जी वो शहीद जिदा तस्करा मैं अज दे जुमे दे विच करना है। एक दिन हज़रत उस्मान ने तशीन गई देखिया जे आखिरी बात ने हुन इंज करके जिवें अरबी लोग जुब्बे दे ऊपरों रुमाल लेंदे ने, हजरत उस्मान ने इंज रुमाल रखे। आका अलैहिस्सलाम फितनिया दा तस्करा, ओए खामोश हो गए, फितनिया दा तस्करा मेरे मुस्तफा फरमा रहे से। फरमाया एक दौर आएगा फितने ही फितने होंगे। ए बंदा उन्होंने फितनिया दे विच भी हक ते होएगा। अबू हुरैरा फरमांदे ने, मैं पूछया हुजूर ओ बंदा? हाँ हाँ ओ रुमाल वाला बंदा। मैं जाके रुमाल उठा के वेखिया तो मेरे नबी दा दोहरा दमाद उस्मान सी रज़ी अल्लाह ताला। पेशीन गोई हो रही है, एक और पेशीन गोई। आका फरमांदे ने, उस्मान अन करीब अल्लाह ताला तुहानू एक कुर्ता पहनानगे। लोग कुर्ता उतारन की कोशिश करनगे, तुसी उतारना नहीं। उस कुर्ते तो मुराद खिलाफत वाला कुर्ता है। हजरत उमर शहीद हो गए, 6 बंदियां का नाम कमेटी दे विच आया। एक हजरत साद बिन अबी वकास ने, एक सैयदना अब्दुर्रहमान बिन औफ ने, एक जुबैर बिन अवाम का नाम आया है, एक हजरत अली उल मुर्तजा का नाम आया, एक हजरत तलहा का नाम आया है, एक हजरत जुबैर हजरत उस्मान का नाम आया है। सारे तो पहले अल बदाया वन निहाया अरबी तारीख की किताब का हवाला अर्ज कर रहे हैं। इन्हां 6 दे विचों सारे तो पहले हजरत अली उठ के हजरत उस्मान दे हाथ ते बैत फरमा देंदे ने। फरमाया मैं उस्मान नू अपने तो बेहतर समझना। खिलाफत का दौर है, पहले 6 बरस इतनी फतूहात, 3 बरे आजम। तवज्जो, 3 बरे आजमा दे विच इस्लाम आया मेरे उस्मान दे दौर दे विच आया। ए तुहाडा बरे आजम एशिया,
बरे आदम यूरोप और बरे आदम अफ्रीका, मराकश तो लैके थोड़े अफगानिस्तान काबुल तक इस्लाम दा फरेरा लहराया ते मेरे उस्मान दे दौर दे विच लहरा। अल्लाह उन्हां ते करोड़ा रहमतां फरमा। एक फितना सबाइयां दा उठिया, यहूदी सी अब्दुल्ला बिन सबा। इन्हें पहले हजरत अली जी दे खिलाफ कोई साजिशां कीतियां, फिर इन्हें फितने फैलाए। फितनियां दा तरीका यह सी, उत्थे बैठा ते माड़ी जी गल कर छड़ी। ये मुनाफिक की निशानी हुंदी है, जिहड़ा दलेर हुंदा वो मुंह ते गल करदा है, पता लगदा है हमदर्द साडी इसलाह चाहंदा है। आ जिहड़े कंड पिछे गल्लां करदे फिरदे ना, ये मुनाफिक की अलामत है। औथे बैठा गल कर दी, औथे बैठा मिस्र गया औथे गल कर दी, मदीने आया औथे गल, उस्मान चैन नुक्से, उस्मान चैन नुक्से। अल्लाह, हज का महीना सी और लोग हज करने वास्ते गए सन। सबाइयां नूं मौका मिल गया, इन्हां मस्जिद नबवी दे करीब आके डेरे पा लै। इंज जुमे वाले दिन सी, दुलहज्जा का महीना सी, ते मेरे प्यारे उस्मान मस्जिद नबवी दे विच मेरे नबी दे मिंबर ते खड़े जुमा पढ़ा रहे ने, ते हाथ दे विच ओ आसाए, जेड़ा आसा मेरे नबी पकड़ के जुमा पढ़ांदे रहे, जेड़ा आसा पकड़ के अबू बकर ते हजरत उमर जुमा पढ़ांदे रहे। इन्हां बलवाइयां ने साजिश कीती हुई है, मजमे दे विच अपने मुंडे खिलारे ने। एक उठिया दूसरा उठिया, उस्मान असी तेनू जुमा नहीं पढ़ान देंगे। एक उठिया हजरत उस्मान दे हक दे विच बोलदा है, दो उठ के मुखालफत करदे ने, मस्जिद दे विच शोर बपा हो जांदा है। मेरे प्यारे उस्मान फरमांदे ने, आओ मेरे नबी आराम फरमा दे, मेरे नबी दी मस्जिद दे विच उच्ची बोलन दी इजाजत नहीं है, शरीयत दा मसला जे। अपने हिमायतियों को चुप करवा दिता। एदा मजलूम शहीद जे। एक बेईमान उठिया, उन्हें हजरत उस्मान दे हाथ दे विचों ओ आसा जेड़ा मेरे नबी वाला आसा सी, वो आसा पकड़ के तोड़ देंदा, ते एक बलवाई उठ के ते पत्थर मार दे, जेड़ा मिंबर ते जुमा पढ़ांदे मेरे उस्मान दे मथे दे विच लगा। हजरत उस्मान बेहोश हो के जमीन पे गिर जांदे ने। साथियों ने उठाया, घर पहुंचा दिता। हर पासे बलवाइयां दी शोरश है, असी उस्मान दी खिलाफत नूं नहीं मानते। हजरत अलीउल मुर्तजा रज़ी अल्लाह तआला अन्ने मफामत की कोशिश की थी, लेकिन इन्हां बदबख्तां ने हजरत अली दे नाल भी बदतमीजी की थी। एक दिन हजरत उस्मान अपने घर की छत ते तशरीफ ले आए। और मेरी मुखालफत करने वाले हो, और जड़ा खूब है कि मैं नहीं सी खरीद के वकफ किया, हाँ तू कीता सी। अज मैनू उस खूह का पानी भी नहीं पीन देंदे। ऐ मस्जिद मेरे नबी दी मैं जगह खरीद के वसी करवाई, अज मेरे नबी दी मस्जिद दे विच मैनू नमाज भी नहीं पढ़न देंदे। सहाबा कहन लगे, उस्मान असी तुहानू बाहिफाजत किसी दूसरे मुल्क पहुंचा देने। कहन लगे, नबी दियां गलियां दी जुदाई वारा नहीं खांदे। उस्मान फिर असी इन्हां बेईमानां दे खिलाफ लड़ने तुहाडे दिफा दे विच। फरमाया, उस्मान जे नबी दी गलियां दी जुदाई वारा नहीं खांदा, लड़ाई किवें वारा खाएगी? एडा सुलह पसंद शहीद जे मदीने दा। इमाम अहमद बिन हंबल ने एक ख्वाब लिखे, जुमेरात दी रात है, 40 दिन
हजरत उस्मान दा पानी बलवाइयां ने बंद रखे। जुमेरात दी रात 17 जुलहज्जा ख्वाब दे विच आमिना दे लाल दियां ज़ियारत हो जांदियां ने, नाल अबू बकर भी ने ते नाल हजरत उमर भी ने। ते मेरे आका फरमांदे ने उस्मान बड़े दिन होए जे प्यास बर्दाश्त कर दिया, कल जुमे ते कल इंशाअल्लाह उस्मान तुसी रोजा मेरे हौस ते आके खोलोगे। यकीन हो गया कि शहादत करीब है। सुबह उठे, कुरान पाक की तिलावत शुरू फरमा दी। तो आज जड़ा मुसहफ मुबारक है ना सिपारियां की तरतीब नाल, आज जड़ा मैं तुसी पढ़ने आ ये भी मेरे प्यारे उस्मान ने तरतीब दिता जी। मैं आज एक किताब च पढ़े हजरत उस्मान फरमांदे ने जिंदगी च कोई दिन ऐसा नहीं जिदन मैं कुरान पाक खोल के ओदी तिलावत ना की। आज शहादत का दिन है। मेरे प्यारे उस्मान ने कुरान पाक खोलिया, दरवाजे पे हसनैन करीमैन पहरेदार बन के खड़े ने। हजरत अली ने अपने शहजादे खड़े कीते ने, देखिया जे तुहाडे खालू नूं कोई नुकसान ना पहुंचाए। बलवाइयां ने दीवार फलांगी, एक बेईमान ने आके हजरत उस्मान दे नाल बदतमीजी की। एक और अगे बढ़िया, उन्हें हजरत उस्मान दी दाढ़ी पकड़ के खींची। एक ने कनाना बिन बशर सी, इन्हें लोहे दी एक लठ मेरे उस्मान दे सिर दे विच मारी। हजरत उस्मान दा खून कुरान दे वर्कियां ते गिर जांदा है। हजरत उस्मान शहीद हो गया। आज तो 1411 बरस से 2 दिन कबल ऐ जुमे वाला दिन सी। मेरे प्यारे उस्मान शहीद हो गए रज़ी अल्लाह तआला। मदीना पाक दे विच बलवाइयां ने गलबा कीता होया है। कहन लगे असी उस्मान नूं दफन भी नहीं होण देंगे। 2 दिन मेरे उस्मान दा लाशा बेगोरो कफन तैयार है। ते अगली रात दी तारीकी दे विच हजरत उस्मान दा जनाजा उठाया गया है। ते आप दी बीवी नाइला भी नाल, हाथ दियां उंगलियां नाइला दियां भी कट गईयां सन बलवाइयां दे हमलियां दे विच। ते हाथ दे विच एक चिराग पकड़े है। ते रात दी तारीकी दे विच हजरत उस्मान दा जनाजा जा रहा है। रौज़ा पाक दे कोलों गुजरे ते हजरत नाइला फरमांदियां ने मेरे पैगंबर दी तरफे मुंह करके, सोनियो तुहाडी रुकैया ते उम्मे कुलसूम दे उस्मान दा जनाजा जा रहा है। सोने जिदे तो इन्नियां शर्मा कर दे सो, उस्मान आउंदा सी ते अपनी नंगी पिंडली भी कज लैंदे सो। सोने अज तुहाडे उस्मान दा जनाजा जा रहा है। उस्मान मरकज वाले हो, ख्याली दे हो, बासी हो ते दूर दराज तो आने वाले हो। तुसा बड़े जनाजे वेखे होणगे। लोगां दे जनाजियां ते अंबर कस्तूरी बरसदी है, फुल्लां दियां पत्तियां गुलाब बरसाए जांदे ने। ए ओ मदीने दा मजलूम शहीद है कि जिदे जनाजे ते अज बेईमानां ने पत्थर मारे, तीर बरसाए ने। हशे कौकब नामी एक जगह उस वेले जन्नतुल बकी तो बाहर सी, अज जन्नतुल बकी दा हिस्सा है। मैं अल्लाह दी तौफीक दे नाल जगों भी जाना हजरत उस्मान